In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ana ang word ni Lord, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers. And I do believe, dili lang yun po ni siya no, nagatok no, sa mga wala pa nangalagad kay Lord. I do believe, para yun po ni siya to atanan. So that they cannot see the light of the gospel that display the glory of Christ who is in the image of God. In other words, the moment mag-struggle ka, no, the first thing na ginabuhat sa yawa sa mo is botahan ka. Amen? I do believe ka mo, no, nakatry na gud mo nga dili mo okay. So unsa man ang usual na mosulod sa imong hunahuna, walay nakasabot nimo. Amen? Walay makatabang sa imuha. Do gina-isolate nimo imong kaugalingon. No, you are blinded. And the moment na blind kaayo ka, ginataptapan ka sa enemy, you cannot see the beauty of the word. Patingala ka, bisan nun sahon og wali sa imo, dili na ka matandog, wala na impact, no, wala na siya movement sa imong kasing tungod na buta ta.